So, what's up guys? Meron tayong challenge for today's video. Kaming dalawa lang. Walang iba. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Anak na. Yon, at ito yung ating challenge ngayong araw na to. Yung, kung mga napapanood dyan sa mga social media dyan, sabon at candy. Pero dahil wala tayong candy, meron naman kaming marshmallow. So, ang challenge dito is, nagsasabi ako na, marshmallow, marshmallow, marshmallow. Sabon, 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 didila. Hindi naman didila, ang kumbaga ganyan lang. Parang ganun lang. Pero ikaw, bahala ka kung dilaan mo, hindi. Ha? Yung sabon, amoy. Yung marshmallow, dila. Ayun pala. Sorry. At saka hindi, ano. Sorry. At saka hindi, ano. Di, ano. Di, ano. O, di ba may twist? Kasi nilalam yung challenge. Ayun, for the content. Etong sabon na to. Sarap to, guys. Mama. Oh, di ba? Kakaiba yung sabon. Di na! Oh, di ba? Kakaiba yung sabon ko. So, mag-i-enjoy talaga siya dito. So, ikaw mauna. Amoy. Yan. Sabon. Pag sinabi ko sabon, amoyin mo. Tapos, pag sinabi kong candy, tikman mo yung marshmallow. Okay. 1, 2, 3, go. Sabon. 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 Candy. Okay, game. Candy. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Candy. Pero inawi mo pa rin candy na yun. Wow. Game. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. 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 Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Layo mo. Ang daya mo eh. O, diba? Madaya siya. Mabilis! Mabilis! Maingay. Bilis Okay. Sabon. Layo mo yung sabon. Tsaka madaya. Diba? Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Candy. O, diba? Pero at least nga sa ilong. Daya. O, sige. Pagbalik na rin mo na. Mabilis mo. Pagbalik na rin mo. Game. Candy. Okay, game. Sabon. 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 Mabili kita. Ang lasa. Game. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Candy. Pero at least di niya tinilang. Okay. O, di ba? May may cheater pa sa likod. Game. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Sabon. Pagbalik na rin mo uli. O, sige, pagbalik na rin mo na uli. Last na to, ha. Ikaw na, ha. Oh. Game. Sabon. O, game. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. 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 Ikaw ka na. Game. Next. Ikaw na, ikaw. Okay, game. Game. Ready, set, go. Sabon. Candy. Sabon. 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 Bilis na eh. Okay. Tingnan mo. Bilisan Pagdating mo. sa akin, mati ka. Bilisan mo, ha. Okay. Candy. Sabon.
Sabon. Candy. Sabon. Candy. Candy. Sabon. 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 Masyado ka naman mabilis kasi. O syempre, dapat mabilis. Bilisan dali. mo. Candy. Sabon. Candy. Sabon. 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 Kabon. Game. Dali. Game. Bong pala na ito. Game. Ako din. Game. Ako din. Oo, moy. Sabon. Candy. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. 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 Sabon. Candy. Bilisan mo! Oh, bakit mabilis naman? Pagbalikan mo. Balikan. Ito na. Game. Game. Candy. Sabon. Sabon. Candy. 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 Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Candy. Sabon. Daya mo eh. Dapat na nila ako mabuti yun eh. Liam na. Liam. Sige. Liam. Ito. Huwag na yan ha. Yan guys, panoorin niyo si Liam ha. Amoy. Pag candy, dila. Dila. Okay? Ganyan, dila. Gusto ko sa Sabon. pasali guys, pagbigyan na natin. Candy. Sabon. Candy. Amoy lang yung amoy yung sabon. Are you ready? Ready? Okay. Go. Mabilis Sabon. Amoy. Candy. Candy. Dila. Dila ganyan. Sabon. Candy. Candy. Sabon. Kinain na yung marshmallow. More. Baliktad naman, baliktad. Nabalik na naman. Dito naman. Baliktad yan. Okay. Ready? Ayaw mo yan. Hindi kaya. Sige Maganda. na, challenge lang yan. 1, 2, 3. Sabon. Amoy mo, huwag kang Bilis malikot. mo. Sabon. Candy. Candy. Sige na. Ayaw mo na? One more. Dali. Ayaw na niya. Amoy lang amoy. Dila, amoy. Sabon. Candy. Candy. Sabon. Candy. 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 Sabon. Candy. Candy. Didilaan din. Ready? Dali na, ikaw naman. Dali. Ikaw lang, isa. Alone. Rio alone. Sabon. Dali. Sabon. Amoy mo. Sabon. Amoy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Okay, game. Last. Kailangan mabilis na Mabilis siya, mabilis. Okay. Okay. 1, 2, 3. Go! Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Candy! 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 Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Candy! Sabon! Palit. Pagpalitin natin, baka mamaya madaya tayo eh. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Oh, ang galing ah. Sige. Ikaw naman. May gagawin ako. Dali. Sige. Para mas maganda. Ito, mas maganda. Okay. Sabon. Ay, ano ba? Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Candy. Sabon. Ay. Sabon. Sige, ganito. Pabalik na rin natin. Ito yung magiging candy. Oy, Ito yung magiging sabon, ha? Para malito ka. Ito yung magiging candy. Ito yung magiging sabon. Ha? sige. Okay. Sabon. Ito nga sabon eh. Okay. Sabon. Candy.
sabon, 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 candy, sabon, candy, sabon, sabon. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. At, pwede nyo rin gawin to sa inyong mga bahay-bahay. Pwede rin kayo magpa-challenge sa inyong pamilya. Banding nyo na rin to guys. Yun lang at maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-like, share, subscribe sa aking YouTube channel. Mag-subscribe na kayo guys. Ayun. Napapanood ko lang kasi ito sa sa social media. So, nainggit ako, na-challenge ako, parang gusto ko rin gawin. Dahil pagka niyaya mo naman to si partner ng challenge, nakikijoin naman siya sa akin. So, ayan. Dahil nga napilit ko siya na mag-vlog ngayong araw na to dahil wala na ako may isip na vlog. Ayan. Pinilit ko talaga siya. Pero dapat, pakain ko sa kanya to. So, hindi ko nagawa. Hindi ko talaga siya kayang saktan. OMG. Charot. So, ayan o. Hindi ako promoter ng sabon na to, pero Niacinamide. Ayan, Niacinamide. Free Stage. International. Wow. Whitening soap. Sana may pag-asa pa tayong pumuti. Yun lang. At wala na ako ibang sasabihin. Dahil inubos din nila yung marshmallow. Maganda sana kung lollipop talaga yung yung didilaan kasi yung lollipop talaga yung hindi man naisip na mag-content ngayong araw na to. So, ito lang ang candy available dito sa bahay. So, ayun lang yung ginawa ko at ginamit namin yung marshmallow. So, yun lang. Wala na ako ibang sasabihin pa kundi thank you so much everyone. And goodbye. Ayun, huwag niyong kakalimutan na mag-comment down below dyan sa baba. Ayan. Hayaan nyo guys, pag tayo pumaldo-paldo, mabibigyan din namin kayo ng mga pa-blessings. Yun lang. At salamat. Maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you so much. Hanggang dito na lang ang aking vlog. So, see you around everyone. Pagpasensyahan nyo na rin yung aming camera kasi hindi naman ganun kagandahan ang aming cellphone. Ayun. And goodbye guys. Ang kukulit ng mga chikiting ko. Diyos ko Lord. Ayun. Bye-bye. Sabon. Candy, sabon. Sabon. Candy, sabon.